Alors, on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre. On va bien sûr faire plus de pratiques à la chapitre 1. هنرجع نعمل des séances de TD, ok, pour faire de la pratique ensemble. Alors, s'il vous plaît, durant les vacances, révisez le chapitre et après les vacances, on va faire un peu de TD sur ce chapitre. Maintenant, on va introduire le chapitre 2 sur les combustibles. Alors, on a que dans les moteurs à combustion interne, on a vu déjà que l'énergie calorifique est nécessaire à la production du travail. Mais cette énergie provient de réactions chimiques du combustible introduit dans le cylindre avec l'oxygène de l'air. Dans ce chapitre, on va voir en détail ces réactions chimiques. On va étudier le bilan pour des combustibles liquides et pour des combustibles gazeux. Le temps durant lequel ces réactions ont lieu dans les moteurs modernes est très court et peut être de l'ordre de centièmes ou millièmes de seconde. Le temps requis à la préparation du mélange air-combustible dépend du mode de formation de ce mélange et du nombre d'étang du moteur. Ainsi que dans les moteurs à formation du mélange interne diesel, on a vu que le mode d'injection diffère. On a pour diesel l'injection directe du combustible dans le cylindre commence à la fin de compression un peu plus tôt que l'inflammation s'amorce et la portion restante du combustible, selon la loi d'injection, sera injectée dans le mélange déjà brûlé. Maintenant, bien sûr, le combustible doit être bien atomisé. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Vous savez qu'il doit y avoir un bon brassage, un bon mélange entre l'air et le combustible pour avoir un mélange, si vous voulez, proportionnel. يكون في الكونتيتي انه يتقسموا بشكل منيح مش يكون par exemple il y a beaucoup d'oxygène dans une zone et un peu d'oxygène dans une autre zone. يعني ساعتها بيصير في مطارح combustion complète, مطارح combustion incomplète. C'est pour cela c'est très important de bien former le mélange pour avoir un mélange homogène, ce qui donne une meilleure combustion. Alors tout cela, la géométrie de la chambre de combustion, on a déjà vu dans le chapitre précédent qu'on peut optimiser la forme géométrique de la chambre de combustion pour augmenter la turbulence, car la turbulence va aider à faire un bon mélange, un mélange homogène, ce qui va favoriser le bon déroulement de la combustion. Maintenant, on va voir dans ce chapitre plusieurs caractéristiques qui sont importantes pour les combustibles. Parmi les exigences du combustible, on distingue premièrement, le combustible doit assurer un lancement fiable et rapide du moteur, indépendamment de la température du milieu ambiant. On sait qu'une des phases les plus critiques, c'est le démarrage, spécialement lorsqu'on a des températures à l'extérieur très basses. Ok. Alors, on sait que pendant l'hiver, ça prend un peu plus de temps pour démarrer notre voiture. يعني بننطر أكثر وقت قبل ما نمشي تيحمل السيستم موجود. بس إنه le système doit être, si vous voulez, étudié de façon que même si les températures à l'extérieur sont très basses, le temps de lancement ne doit pas être très grand. Maintenant, un deuxième critère, la combustion doit s'achever sans résidus nuisibles sur les parois de la chambre de combustion. Alors, docteur, oui, شو هو التان de lancement؟ يعني انت وقت بدك تقلع الموتور، اوكي، دورت السياره، يلي حيصير انه حتعطي اول شيء بيكون السيستم كثير بارد، يعني حتكون فوت الكومبوستيبل بيكون بعده مع حرارته، يعني منه ماشي بالسيستم، بعده هلا عم يمشي بالسيستم، حرارته تبعه حتكون ريلاتيفمون واطيه، اوكي. ف ساعتها اذا بدك الوقت اللي بيصير البريود ترانزيتوار تيصير الانفلاماسيون، يعني حتى البراساج اذا بدك، كل ما كانت التمبيراتور للكومبوستيبل اعلى، كل ما البراساج مع الهواء كمان بيصير اهين، اوكي، لانه بيصير في انت وقت تعلي التمبيراتور بيصير يفوت ان فورم مثل de petites bulles de vapeur، يعني بيصير الميلانج ينعمل بطريقه اهين.
فعلى طول باللانسمان عندي هالمشكله انه بكون مقلع من تمبيراتور كثير واطيه. ف ما بيكون يعني اذا بدك الميلانج اوبتيمال، ما بيفوت على السيلندر بطريقه اوبتيمال. هلا اكيد بيكون في سيستمات اذا بدك اول ما نقلع شيء يسخن شيء يعلي التمبيراتور، بس انه هيدي الاتاب بدها تخسرك شويه وقت. فهون عم يحكوا عن هيدي الاتاب دو لانسمون، يعني وقت بدي اقلع السياره بدنا ننقي كومبوستيبل يقدر يأمن لي لانسمون فيابل اي رابيد شو ما كانت التمبيراتور دي مليون امبير. يعني لو كان عندي تمبيراتور كثير واطيه، الكومبوستيبل اذا عنده البروبريتي سوفيزونت بيقدر يمكن هو مثلا اذا بدك حسب الشالور سبيسيفيك تبعه في منهم دغري مثلا بيقدروا تعلى حرارتهم ودغري بيقدروا يعملوا ميلانج منيح مع الهواء pour se préparer à l'inflammation. اوكي. يعني هو الوقت اللي عايزه الفلويد ينخلط مظبوط ولا يصير Yes, حرارته عالية. exactly. فتقدر تمر يعني ما هو سيكل عم يبرم صح؟ هيدي البارتي انت وانس قلعت خلص، يعني صار السيستم مشي عم يبرم كل شيء بالسياره مزبوط. بس باللانسمان عندك هالبريود ترانزيتوار لانه كان كل شيء واقف وهلا بده يمشي من الصفر. اوكي. Maintenant, le deuxième critère, la combustion doit s'achever sans résidus nuisibles sur les parois de la chambre de combustion. انتوا بتعرفوا انه حسب اذا بنغير الكومبوستيبل بيتغيروا البرودوي توكسيك برودوي. يعني في عندنا كومبوستيبل كثير مش منيح للانفيرونمون بيعطوا برودوي تري توكسيك انويزيبل ce qui n'est pas désiré. فاذا المفروض ننقي كومبوستيبل ما يعطينا هلا كلهم بالنهايه اكيد حيعطونا سي او 2 اجباري لتصير الكومبوستيون، بس في كثير قصص بلو نويزيبل من سي او 2، يعني وفي كثير ريزيدو بيطلعوا بيكونوا نويزيبل à l'environnement. ف on doit choisir un combustible de façon que la réaction chimique produite ما تعطينا résidus يكونوا كثير نويزيبل. OK. Maintenant, un autre critère important, c'est que le combustible ne doit pas provoquer l'usure et la corrosion des parois du cylindre, du piston et des segments. يعني حسب الكونستيتيوشن شيميك للكومبوستيبل في منهم بيكونوا بيأذوا les parois. اوكي. فبدنا نستعمل تيب ما يكون يعني ما يعمل اذا بدكم رياكشن شيميك مع الباروا تؤدي لا corrosion. OK. Alors, ça aussi dépend de la structure chimique du combustible. Et il doit assurer une combustion complète et à un instant donné et réduire la quantité des produits toxiques. Alors, tous ces critères doivent être pris en considération lorsqu'on choisit le type de combustible. Maintenant, les combustibles qui peuvent satisfaire complètement les exigences précédentes sont, on a deux types. On a des combustibles liquides et des combustibles gazeux. OK. Maintenant, on va faire l'analyse de ces deux types de combustibles. Comment écrire les réactions chimiques, comment déterminer quelle est la quantité d'air nécessaire pour un mélange stoichiométrique, comment déterminer, si vous voulez, les produits si on a une combustion incomplète, etc. Alors, dans tout ce chapitre, on va diviser toujours l'analyse en deux pour un combustible liquide et pour un combustible gazeux. Lorsqu'on vous parle d'un combustible liquide, ok, alors en général, toutes nos études se font par unité, ou de masse ou de volume. Yani, si on dit combustible liquide, on fait l'analyse pour 1 kg de combustible liquide. Ok. Et en général, la plupart des combustibles sont composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Alors, on peut dire que cette masse de 1 kg est composée de 3 éléments principaux, C, H et O. Et la nomenclature utilisée ici, quand on vous met C, ça représente la masse de carbone dans 1 kg de combustible liquide. Okay. Alors, masse de carbone dans 1 kg de combustible liquide.
Et quand on vous met H, c'est la masse d'hydrogène dans 1 kg de combustible liquide. Et quand on met OC, C, c'est l'indice de combustible. C'est la masse d'oxygène présente dans 1 kg de combustible. Alors, si vous voulez, CH et O représentent les fractions de masse de CH et O qui sont présentes par unité dans une certaine masse. Alors, si on raisonne par kilogramme, ok, là, on a somme égale à 1. C'est similaire à des pourcentages. Ok, il y en a 0,3 par exemple, c'est-à-dire 30% de ce combustible, 30% en masse, c'est du carbone. Si on dit par exemple H04, 40% en masse, c'est de l'hydrogène. Maintenant, si on travaille avec des combustibles gazeux, alors l'analyse va être, si vous voulez, par mètre cube. Je considère 1 mètre cube de combustible gazeux et je dis dans ce cas que pour les combustibles gazeux, la plupart du temps, la composition est la suivante. J'ai le nitrogène et j'ai des éléments de formule chimique CnHMOR. N, M et R peuvent être n'importe quel indice. Okay? Je peux avoir des combustibles, par exemple C2H4, qui ne contient pas d'oxygène. Alors R va être égal à 0 dans ce cas. N c'est 2, M c'est 4. La forme la plus générale, c'est on peut avoir des combinaisons, il n'y a pas seulement un seul type de molécule. On peut avoir par exemple un mélange 30% de C2H4, 40% de C3H6, par exemple, et un certain pourcentage de N2, par exemple. Alors, le N2 ne fait pas de combustion, il va rester dans le même état. Mais si j'ai initialement 30% N2 dans le combustible, ils vont rester dans le même état. Et plus aussi il y a du N2 dans l'air, aussi ils vont rester dans le même état. Okay? Alors que CHO vont, toute molécule de ce type va faire une réaction avec l'oxygène pour donner CO2 et H2. Alors, quand on met ce symbole, ça c'est la somme des fractions volumiques. Mais quand je parle d'un combustible gazeux, lorsque je dis N2, ça représente le pourcentage volumique en N2. Quand je dis CnHMOR, c'est le pourcentage volumique en cette molécule. Okay? On représente le pourcentage volumique d'une certaine molécule par son nom. Ça, c'est la méthode de nomenclature. Maintenant, avant de voir en détail les réactions chimiques de combustion, on va commencer par introduire quelques notions sur les propriétés du combustible. On commence par une propriété très importante qui est la volatilité du combustible. On a parlé maintenant, depuis quelque temps, des caractéristiques importantes du combustible. Une des plus importantes caractéristiques, c'est la volatilité. Okay? La volatilité du combustible dépend de sa courbe de distillation, de sa tension superficielle et de la chaleur latente de vaporisation. La courbe de distillation est caractérisée par les températures d'ébullition de 10%, 50%, 90% et 100% du volume. Pourquoi la volatilité est importante? Ça nous convient que notre combustible soit volatile à basse température. On n'a pas besoin de le, si vous voulez, de chauffer beaucoup pour aboutir à l'état de vapeur. Okay? Ici, vous pouvez voir plusieurs courbes qui vous montrent la variation de la fraction de vapeur avec la température. Par exemple, on parlait de lancement fiable. Par exemple, ici, la courbe numéro 1 peut être la plus correspondante, car juste on a besoin d'arriver à des températures de l'ordre de 100, à 150 degrés, on a à peu près 100% volatilité. Alors pour les autres, par exemple, si vous regardez les autres courbes, les températures sont beaucoup plus élevées. Et ça fait difficile, si vous voulez, le lancement, car on a besoin de réchauffer beaucoup pour pouvoir assurer la vaporisation du combustible. Alors,
toujours on doit, si vous voulez, choisir le combustible qui va nous donner les meilleures performances. Un des critères très importants, c'est la volatilité, qui peut être étudié par la courbe de variation du pourcentage, si vous voulez, de vapeur avec la variation de température. Alors, par exemple, ici, dans cette figure, vous voyez les différentes courbes de distillation premièrement de l'essence. La deuxième courbe, c'est pour le kérosène. Et la troisième courbe, c'est pour le gaz oil. Les températures les plus élevées correspondent à la distillation des huiles de graissage, mazout et asphalte. Maintenant, un autre indice très important, ce sont deux indices, indice d'octane et indice de cétane. Vous êtes familier avec le terme indice d'octane. يعني بنقول benzine 95 octane ou 98 octane. Ici, on va comprendre ça signifie quoi. L'indice d'octane caractérise la résistance d'un combustible à la détonation ou bien l'aptitude de ce combustible à supporter la compression en état du mélange avec l'air. احنا already شفنا انه شو اللي بيفرق principalement essence et diesel. Dans le cas d'essence, j'ai pas un risque d'auto-inflammation. يعني أنا بدي أعطي l'étincelle partir la combustion. Alors que pour le diesel, lorsque je le comprime, lorsque j'arrive à une pression et température assez élevée, il va s'auto-inflammer. Maintenant, quelle ma résistance du combustible à la détonation ou à l'auto-inflammation عالية بيكون إذا بدكم ساعتها بيقرب من l'essence. On sait que l'essence a de hautes caractéristiques de résistance à la compression والهوت température لأنه هو ما بيقدر يولع على حاله إلا إذا أعطيناه إتنسل لو علينا التمبيراتور والبريشر. السانس يعني بنزين. نعم. اوكي يعني نحن السيارات عادة بنشتغل اغلب السيارات تبعنا هن على الاسانس بيشتغل. اوكي هلا الديزل est utilisé اكثر pour les applications voitures de course etc. لانه بيعطينا باور كثير عالي بس هنشوف انه كconsommation وكايكونومي الاسانس c'est meilleur. اوكي alors l'indice d'octane est une valeur empirique résultant d'une comparaison avec les hydrocarbures de référence. يعني هن بيعملوا étude إذا بدكم حتى بيعملوا étude إنه بس تصير يعني بتنقول مش auto inflammation على الديتوناسيون يعني حتى بس يولع يعني لو أنتوا عطيتوه étincelle في منهم بس تعطوا الإتنسل بيعطوا صوت كثير قوي يعني شيء فقع يعني بيكون très détonnant الكومبوستيبل بينما في كومبوستيبل ثانيين حتى بس تعطوا الإتنسل ما هالقد بيعملوا صوت ما بيعملوا ما بيفقعوا إذا بدكم كثير. Alors l'indice d'octane نحن ما بيناسبنا كثير يفقع لأنه يعني إذا بدكم كل شيء بيعمل إكسبلوزيون بيعطي ريسك. فحتى القصص اللي مثلا بنستعملها للإكسبلوزيون بيكون أوقات نحن بدنا نخلق إكسبلوزيون يعني مثلا إذا بدنا نفجر إذا واحد بده يفجر شيء مثلا صخر أو شيء ساعتها بدنا نستعمل كومبوستيبل الانديس دوكتان تبعه واطي لانه بهمنا ساعتها يكون في هالديتوناسيون هالاكسبلوز وهالافي ديكسبلوزيون بينما let's say بالفواتور بالاسانس utilisée dans les voitures non on préfère les combustibles à haut indice d'octane. فاذا الكاركترستيك كل ما كان الانديس دوكتان عالي كل ما الديتوناسيون بس تصير في الكومبوستيون الديتوناسيون بتكون اخف. On a que par expérience sur les différents combustibles عندنا الابتان normal اللي هو الانديس تبعه c'est 7H16 il est très détonnant. اوكي بينما الايزو اوكتان اللي هو 8H18 est très peu détonnant. فنحن هول هن الريفرنس يعني نعتبر انه اكثر واحد ديتونان هو الابتان واقل واحد ديتونان هو الايزو اوكتان. فبنحط انديس انه الانديس دوكتان لل 7H16 هو 0 لانه il est très détonnant والانديس دوكتان لل 8H18 هو 100 لانه il est très peu détonnant. ساعتها شو بنعمل؟
إذا عندنا حيلا كومبوستيبل أتستي on fait une expérience وبنجرب نشوف نفس الليفل الديتوناسيون بين الكومبوستيبل اللي عندنا اياه وبنعمل ان ميلانج ديبتان نورمال اي ديزو اوكتان بنشوف قد ايه البروبورسيون. يعني مثلا اذا بنستعمل 90% اوكتان و10% ابتان وبيطلع الميم افي دو ديتوناسيون بنقول انه هيدا الكومبوستيبل الانديس دوكتان تبعه هو 90. اوكي alors on dit qu'un carburant est à 1 octane quand son comportement de point de vue de détonation est identique à celui d'un mélange de 1% d'isooctane et de 100 moins 1% d'heptane normal. Cette identité recherchée ne peut s'établir que dans un moteur bien déterminé et dans des conditions de fonctionnement parfaitement définies. Nous avons l'expérience, on définit les conditions. Nous avons l'expérience, notre détonation de ce combustible est comparable à la détonation d'un mélange de 1% d'isooctane ou 100 moins 1% d'heptane normal. Ça veut dire que le carburant est à 1 octane, indice d'octane 1. OK? السؤال نعم. الديتوناسيون كل ما تكون واطية مش الباور بتكون واطية؟ مش ضروري. ليك هلا مزبوط هي الديتوناسيون بتدل على قوة أكيد وبتدل على باور، بس أنت كمان لو ما عملت صوت كتير في كمان في إفيه تبع البوفوار كالوريفيك ما تنسى. يعني في الديتوناسيون مزبوط وفي البوفوار كالوريفيك للكومبوستيل. يعني عادة هو البوفوار كالوريفيك هو قد ايه بيطلع انرجي بس يعمل كومبوستيون، هيدا الأهم إذا بدك. هلا الديتوناسيون هي لحالها مثل بتعطي باور لأنه مثل ما عم تقول اكسبلوجيون. اوكي جيناك كنت عم اقول لك انه انت بس بدك تفجر شيء، يعني كل القصص اللي بدها تفجير بيستعملوا فيها قصص اهو انديس او ابا انديس دوكتان. اوكي لانه بدنا نقفل الاكسبلوجن. مزبوط انه في باور ريليتد لهيدا، بس الباور مش بس ريليتد للافي دو ديتوناسيون، كمان في عندك البوفوار كالوريفيك. يعني في يكون عنده بوفوار كالوريفيك عالي ويكون بو ديتونون سو كي بيان، يعني كده بيعطيك انرجي، بيعطيك انرجي بس ما بيعطيك هالافيه انه الفقع انه عم يفقع شيء. اوكي اوكي ديل. اوكي الو دكتور بعد سؤال. وي ايام بيكون في فيول مثلا 110 اوكتان. ايه 110 الانديس دوكتان تبعه 110 قصدك؟ بيكون بلو Yes. بيكون موان ديتونا من الاوكتان. يعني هلا نحن حطينا ريفيرنس انه هيدا الصون، اذا في شيء حدا بعد ديتونا اقل منه بصير اكثر من 100 يعني. اوكي وكيف بيحسبوا البورسنتاج؟ هلا ساعتها مفروض اذا بدك ايه بصير يعني ساعتها مش قصه، يعني مش قصه بورسنتاج، منا عمليه مثل هيدي اللي انت عاطيني اياها، لانه ساعتها ما يعني هو اذا ديجا موان ديتونون، يعني بدك اذا بدك بصيروا فيهم يعملوا بدهم يعملوا سكيل للديتوناسيون شيء ثاني، يعني بدهم ياخذوا غير كريتير، لانه ساعتها ما بدهم يزيدوا عليه ابتان. عرفت كيف؟ لانه هو اوريدي موان ديتونون. فيهم مثلا ساعتها يعملوا سكيلينج اذا بدك حسب صوت الديتوناسيون يمكن، او حسب كيف بده يكون، يعني بس يقولوا 110 يعني بده يكون في شيء، بده يكون غير هيدا الكريتير، لانه هيدا يعني نحن عاده اغلب اللي بنشتغل فيهم هي انتر 0 و 100، يعني بيكونوا اوكي ميرسي. à un certain pourcentage 1% isooctane و 100 moins 1 octane. هلا اذا عم تقول لي انه في 110 يعني بده يكون موان ديتونون من الايزوكتان، بس بصير بدك غير ميثود لتعمل سكيلينج. اوكي اوكي maintenant dans un moteur bien déterminé, dans des conditions de fonctionnement parfaitement définies، نحن عادة الاسانس اوردينير اللي بنستعملها يكون الانديس دوكتان entre 84 و 92، والسوبر كاربوران يعني هن بيصيروا يزيدوا لها قصص. يعني نحن عادة كل السيارات اغلبهم بيستعملوا انديس دوكتان entre 95 و 100، يعني بنقول عبيله 95 او 98 اوكتان. اوكي
Maintenant, un autre indice caractéristique du combustible est l'indice de cétane. L'indice de cétane d'un combustible mesure sa plus ou moins aptitude à s'enflammer. يعني إذا بدكم الانديس de cétane عكس الانديس d'octane. كل ما كان عالي كل ما كانت أهين يصير الأوتو انفلاماسيون. اوكي يعني هن بيمشوا بعكس بعض الانديس d'octane والانديس de cétane. هلا comment on le définit؟ كمان ناخد élément de référence انه عندنا الcétane pur il est très auto-inflammable l'indice تبعه 100 بينما الالفا ميثيل انافتالين عنده indice 0 يعني ما il s'enflamme pas tout seul. OK? Alors plus élevé cet indice, plus basse est la température d'auto-inflammation du combustible et plus court est le délai d'inflammation. يعني بكل سهولة بيعمل auto-inflammation. L'indice de cétane n'a pas de signification quantitative. Il n'est qu'une indication de la facilité d'auto-inflammation respective de divers combustibles. يعني هون غير سكيل طريقة الميجرمنت غير هيدي. هونيك كانوا يعملوا ميلانج ويشوفوا الاكيفالانس. هون إذا بدكم منا إذا بدكم en nombre يعني هي une méthode qualitative إنه هيدا كثير بسرعه بيعمل. هلا اكيد بالنهايه يقدروا يحطوا جريدنج يقدروا يحطوا سكيل بدون ياخذوا ارقام. يعني فيهم مثلا يقولوا ils peuvent mesurer قد ايه le temps pour s'auto-inflammer تكون هذا الكريتير مثلا او في يكون الكريتير شو هي التمبيراتور نيسيسير à l'auto-inflammation. كل ما كانت اصغر كل ما كان الانديس اكبر. يعني vous pouvez toujours اذا بدكم شاك انديس مهم انتم واحد يمشي بكريتير ويعطي الكونديشن تبعه تكون واضحه إذا بدكم معايير الكلاسمون. Alors maintenant فينا نعتبر انه هون بما انه هن قالوا انه هي c'est une méthode qualitative يعني كل ما كان عالي كل ما الاوتو انفلاماسيون اهين كل ما كان واطي كل ما اصعب يعمل اوتو انفلاماسيون. اوكي maintenant il y a une certaine dépendance entre ces deux paramètres. يعني في relation بين الانديس de cétane والانديس d'octane. هلا مثل ما قلنا هن inversement proportionnel واحد بيزيد واحد بيقل. Et on a expérimentalement étudié la relation entre les deux. On peut trouver cette relation entre les deux. Que l'indice de cétane, c'est égal à 60 moins l'indice d'octane sur 2. OK? وهون فيكم تشوفوا graphe بيفرجيكم comment il varie dans des sens inverses. يعني إذا كل ما زاد l'indice d'octane كل ما خف l'indice de cétane. Maintenant, un autre critère très important, il حكينا عنه هو le pouvoir calorifique. يعني قد ايه la quantité de chaleur fournie par la combustion d'un kilogramme par exemple ou d'un mètre cube de combustible. فإذا ça c'est très important. كل ما كان le pouvoir calorifique أعلى كل ما le power par unité de masse ou par unité de volume est plus grand. Alors la caractéristique thermique essentielle des combustibles, c'est le pouvoir calorifique. On appelle pouvoir calorifique d'un combustible la quantité de chaleur fournie lors de la combustion complète de 1 kg de combustible liquide. Et lorsque vous raisonnez pour combustible liquide, بتكون l'analyse par kilogramme. وقت vous raisonnez pour un combustible gazeux, بتكون l'énergie calorifique en joules ou kilojoules par mètre cube. On distingue les pouvoirs calorifiques supérieurs et inférieurs. كمان هذا الشيء كتير مهم de connaître la différence entre pouvoir calorifique supérieur et inférieur. Quelle est la différence? Regardez, انتم بتعرفوا انه اذا بدكم واضح من اسمها انه chaleur calorifique supérieure هي la quantité maximale CD. بس انا فيني استعملها كلها يعني ديجا في بارتي دغري حتروح. حدا بيعرف ليه؟ في بارتي من الانرجي كالوريفيك دغري حتروح. بتعرفوا مين بياخدها؟ مش في اللي بيبرد كمان؟ Non, regardez. انتو الكومبوستيون شيميك شو البرودوي تبعها؟ مش CO2 و H2O. انتو بتعرفوا انه ال H2O اذا كان على ايتا ليكيد بيجرب يروح على الايتا غازو بس يسحب انرجي. فهيدا اول شيء بيصير انه هاي الانرجي كالوريفيك ديجاجي في بارتي منها حتروح pour évaporer H2O. يعني كل الكونتيتي د H2O بتتبخر. فحأخسر بارتي من الحرارة لأنه H2O حياخدها تيحولها
sous forme latente تيتحول من état لإيتا، من état liquide لإيتا vapeur. اوكي. بس ال H2O من وين اجت؟ من من الكومبشن تبع من الكومبشن، مزبوط، تبع الكومبشتيبل. اوكي، بس ما بتكون ديجا هي غازو؟ هلا لا، فيها تكون سو فورم، انتبه يعني، ما انت هي لو كانت غازو بيصير في كوندنساسيون على الباروا اوقات، صح؟ ففيها دغري بكل سهوله تتحول من ايتا لايتا. فاو اذا في حيلا هيوميديتي، اذا بدك حيلا سورس ديوميديتي بالسيلندر، هيدي بدها تاخذ من الانرجي. اوكي. او كمان في الكوندنساسيون سور لي باروا، يعني بمجرد ما هالموليكول تدق بباروا ريلاتيفمون التمبيراتور تبعها اخف شوي، معقول ترجع تصير بالايتا ليكيد. يعني كل سورس ديوميديتي حتاخذ من الانرجي كالوريفيك. Ok. Alors, le pouvoir calorifique supérieur est la quantité de chaleur obtenue au cours de la combustion complète d'une unité de quantité de combustible sans prendre en considération la chaleur dépensée pour l'évaporation de l'eau. Le pouvoir calorifique inférieur est la quantité de chaleur fournie par unité de combustible brut dans les conditions où toute humidité, ainsi que celle qui se trouve dans le combustible et qui se forme au cours de la combustion de l'hydrogène ne se condense pas. يعني إذا أنا ما في أبدا condensation بالprocessus de combustion، يعني ما عندي أبدا H2O، إذا بدكم ما عندي أي source d'humidité، أوكي، ساعتها ما بخسر ولا partie de l'énergie. بينما si je veux consommer une partie تروح كل الhumidité، يعني ما يضل في ولا condition d'humidité بالميليو تبعي، فحتكون ساعتها البوفوار كالوريفيك اللي بيطلع لي هو الانفيريور. وان كا براتيك بالنهايه على طول اللي حيطلع لي هو البوفوار كالوريفيك انفيريور، لانه بمجرد ما يكون في هيوميديتي او possibilité de condensation حتنصرف بارتي تتمنع هالكوندنساسيون. اوكي. Et alors, ce que je vais prendre, c'est pas le pouvoir calorifique supérieur, mais le pouvoir calorifique inférieur. Le pouvoir calorifique supérieur est rapporté à l'eau liquide, c'est-à-dire qu'il n'a de sens que si la chaleur contenue dans la vapeur d'eau des gaz de combustion peut être rendue utile. وهذا c'est pas le cas. يعني أنا ولا مرة حقدر أرجع أخذ الشالور اللي أخذتها الفابور d'eau، ما حفيني استرجعها. Okay. C'est pour cela on dit que la chaleur utile, c'est le pouvoir calorifique inférieur, pas supérieur. Ceci ne se produit pas dans l'exploitation des moteurs à combustion interne, car H2O s'échappe au contraire à l'état de vapeur contenu dans les gaz évacués à haute température. يعني أنا بالآخر H2O حيطلع مع الexhaust gases، حيكون sous forme de vapeur، ما حقدر استرجع الإنرجي اللي أخذها من الcombustion. Pour ce motif, seul le pouvoir calorifique inférieur a une signification pratique. Maintenant, sachant que le pouvoir calorifique supérieur par expérience, on peut calculer le pouvoir calorifique inférieur d'après la formule suivante. يعني أنا بالإكسبيرينس بقدر أعمل كالكول للبوفوار calorifique inférieur، يعني هي الإنرجي utile اللي حتصل. أوكي. هلا تجيب اللي ضيعتهم بقدر أعمل كالكول تقدر قد إيه الكونتيتي اللي بتروح تشيل الهيوميديتي. Alors, ici, vous avez, selon le type de combustible, on a plusieurs formules. Okay? Puis, on a le combustible contenant, فهون حيعطونا النومنكلاتور لكل الانديس. اوكي. عندنا S représente le soufre contenu dans يعني الكombustible فيكون في بقلبه soufre، oxygène, hydrogène, carbone, partie d'humidité, etc. اوكي. حتى انتو الكومبوستيبل اوقات بيكون في فراكسيون دو، يعني معقول يكون في بارتي من هيدي الهيوميديتي اللي موجوده بالكومبوستيبل حتاخد من l'énergie produite durant la combustion. Alors ici, on définit, bien sûr, مش ضروري كل combustible يكون فيه كل هول الاليمونات. اوكي. ساعتها بتحطوهم زيرو، يعني مثلا اذا ما في صفر بتحطوا S0. Alors, S représente le soufre contenu dans le combustible. هون وقت احكي مثل ما قلت لكم، وقت نحكي بسوليد
وتقول S يعني هي fraction de masse du souffle وتقول H هي fraction de masse d'hydrogène etc. Alors cette formule en général on vous donne le pouvoir calorifique, on vous donne directement le nombre. Et là, on doit vous donner la relation empirique, mais on vous donne, si je connais la composition des éléments, ok, je peux calculer d'après cette composition, d'après cette relation empirique, je peux calculer le pouvoir calorifique supérieur. Ok. Alors, sorry, le pouvoir calorifique inférieur. Alors, on vous donne ici, S c'est le soufre contenu dans le combustible, H c'est 9H, c'est la quantité de la vapeur d'eau produite par la combustion de H kg d'hydrogène. ليش 9H؟ هلا حنشوف بس نعمل étude la réaction chimique. Ok, حيبين معنا pourquoi ils ont utilisé 9H. Et oméga c'est l'humidité en kilogrammes contenue dans le combustible. Alors, on a différentes formules, le combustible solide, liquide, le combustible gazeux. كل واحد له الفورمule correspondante. Vous n'êtes pas responsable comment on a trouvé ces formules. Vous devez juste, si on vous donne la formule, vous devez savoir l'appliquer. Mais vous devez savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut dire par CHO. Il vous donne les fractions et vous remplacez. Ou en général, comme je vous ai déjà dit, on vous donne directement la valeur de H. Okay. Maintenant, le tableau suivant nous donne les propriétés des combustibles les plus utilisés dans les moteurs. Il y a l'essence ou le diesel. Quand on vous dit essence, directement vous devez savoir la constitution. Ok, le tableau, vous devez le connaître. Si on vous donne pas, on vous dit juste essence, il contient 85,5% en masse carbone, 14,5% en masse hydrogène et pas d'oxygène dans l'essence. Alors que pour diesel, on a 87% de masse en carbone, 12,6% d'hydrogène et on a une petite fraction d'oxygène. Ok. Maintenant, ici aussi pour ces différents, pour essence et diesel, on a les différentes propriétés. Alors, bien sûr, vous n'avez pas à connaître les propriétés acquises par cœur. Toutes les propriétés vont être données pour vous. Juste ici, on vous montre comment on caractérise un certain combustible. On doit donner sa composition en pourcentage massique ou volumique, liquide ou gazeux. La densité est importante, la masse moléculaire, le début d'ébullition. Un début d'ébullition, avec une température plus basse, ça va faciliter le lancement du moteur. Température d'ébullition de 50% en volume. Quand même, il y a في عدة température d'ébullition, 50% en volume, 60%, 100%, etc. يعني قد ايه بدنا التمبيراتور تصير الكونتيتي 50% évaporisée. عندنا température de fin d'ébullition. Maintenant pour la viscosité aussi cinématique, dynamic viscosity. انتوا بتعرفوا انه في kinetic viscosity. انتوا عندكم الميو في هيدا هو السيمبول تبعهم، الدايناميك والكايناتيك، الميو وهيدا، والريلاسيون بيناتهم